Hallelujah. Greetings to you all, my beloved brothers and sisters. I am so very excited for our upcoming new episodes. کیوں ایکسائٹیڈ ہوں میں؟ اس لیے ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ آپ لوگ ہمارے اس پروگرام میں اور میرا گھرانہ کو بہت اچھے سے دیکھتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور ہمارا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال ہو چکا ہے سیٹلائٹ پہ بھی، اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس کو ضرور دیکھیں، اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں بیکاز اٹ از ایبسلیوٹلی فری. اور آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں اور میرا گھرانہ کے اندر ایک نئے خادم آئے ہیں جو اپنی زندگی کا تجربہ، اپنی فیملی کا تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. میں تعارف کراتا چلوں، پاسٹر وارث رحمت جو کہ یوحنا آباد کلیسیا سے گریس آف کرائسٹ پینٹیکوسٹل چرچ کو لیڈ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ مبشرہ طاہرہ وارث ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ضرور جانیں گے کہ خداوند نے ان کی زندگی میں کیسے کام کیا اور کس طریقے سے اپنی فیملی کو، اپنی کلیسیا کو چلا رہے ہیں. تو باجی ضرور جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آپ کی زندگی کی گواہی کہ کس طریقے سے خداوند میں آپ آئی، اور پھر خداوند کی خدمت کس طریقے سے کرنی اور بچوں کو کیسے اپنے لیڈ کر لیں. سب سے پہلے تو مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، اور میرا دل نہایت ہی شادمان ہے کہ آج خداوند نے ہمیں یہ موقع بخشا ہے کہ ہم یہاں پر آئیں اور خداوند کے کلام کی میٹھی باتوں کو ہم دوسروں تک پہنچائیں. اور میری گواہی کچھ اس طرح سے ہے کہ تقریباً یہ 2006 کی بات ہے، اور میری بیٹی جو ہے وہ تقریباً 2 سال کی تھی، اور میں اور میری فیملی جو ہے وہ بہت خداوند سے دور تھی، اور میرے میکے والے بھی، سسرال والے بھی، یعنی کہ ہم کبھی بھی چرچ میں اتنا دلچسپی اور مطلب خدا کے کاموں میں جو ہے اتنا وہ نہیں تھے، دھیان گیان کرتے. بس یہی کبھی کرسمس پہ چلے گئے، کبھی ایسٹر پہ چلے گئے، مطلب ایسے کوئی تہوار آتے تو تب ہم چلے جاتے. وہ بہت زیادہ جب فورس کرتے ہمیں کہ نہیں آپ آئیں چرچ، تو پھر ہم کہتے کہ چلو کوئی بات نہیں، اب یہ بہن نہیں یا بھائی نہیں یا بھائی صاحب اب آئے ہیں تو اب جانا پڑے گا. تو مطلب میری بیٹی اور وہ بہت جو ہے بیمار رہتی، اور جو ہے ٹوینس بیٹیاں تھیں میری، اور ایک جو ہے وہ انتقال ہو گیا اس کا، اور دوسری بیٹی میری جو ہے نا وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی. اور ہمیں کبھی مطلب احساس ہی نہیں ہوا کہ خداوند کی حضوری کیا ہے اور خداوند کی برکت اور بلیسنگ کیا ہے. تو جب میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداوند نے بہت ہی اچھا خادم ہماری زندگی میں بھیجا، پاسٹر ڈی ایم جارج، وہ ہماری زندگی میں آئے، اور مطلب ہماری زندگی میں سے جتنی بھی تاریکیاں، مایوسیاں تھیں، اسیری میں تھے، ہم جہالت میں زندگی گزار رہے تھے، تو میں خدا باپ کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ جب وہ آئے ہمارے گھرانے میں، اور خدا کا جب کلام انہوں نے ہماری زندگیوں میں پہنچایا، تو میری زندگی جو ہے اس دن سے بدل گئی. اور میں جو ہے مطلب میں اتنی زیادہ مطلب اپنے آپ پہ اور اپنی فیملی پہ جو ہے افسوس کرتی رہی کہ مطلب اتنا عرصہ ہم نے جو ہے یوں ہی جو گزار دیا ہے. تو مطلب میری بیٹی چل نہیں تھی سکتی، اور ہم نے ڈاکٹروں کا علاج، حکیمی علاج اور طرح طرح کے ٹوٹکے ہم نے استعمال کیے کہ شاید میری بیٹی کو آرام آ جائے. مطلب وہ بالکل ہی اس جو ہے نا بچوں کو پولیو کہتے ہیں نا کہ یہ بچی کو اب پولیو ہو گیا، یہ اب چل پھر نہیں، مطلب ہم بہت زیادہ پریشان تھے، مطلب کسی چیز کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. تو جب خدا کے خادم آئے اور انہوں نے کلام سنایا، اور انہوں نے تیل، انہوں نے کہا بیٹا کوئی یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اور مجھے آج بھی وہ کلام یاد ہے کہ انہوں نے زکئی کے حوالے سے مجھے کلام سنایا، اور انہوں نے کہا کہ آج اس گھرانے میں نجات آئی ہے، آپ نے خدا کے لوگوں کو قبول کیا ہے، تو جو ہے آج اس گھرانے میں نجات آئی ہے. تو میرا دل نہایت ہی شادمان ہو گیا، اور میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ میری خوشی کا عالم وہاں کیا تھا. تو انہوں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، آپ مطلب خدا مجھے دکھا رہا ہے کہ آپ کی بیٹی چلنا پھرنا شروع ہو گئی ہے. اور خدا کے خادم نے تیل جو ہے وہ مسا کر کے مجھے دیا اور کہا کہ سب جو ہیں دوائیں چھوڑ دیں، میڈیسن چھوڑ دیں، اور کسی پر جو ہے دھیان نہیں دیں کہ آپ کی بیٹی کو یہ ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا ہے اور یہ پیدائشی ایسی ہے، یہ ایسے ہی رہے گی. نہیں، خداوند نے اسے چھو لیا ہے، خداوند نے اسے بلیس کر لیا ہے، اور یہ جو ہے اب چلنا پھرنا شروع. اور خداوند نے
जो है इस दुआ का जो है बहुत जल्द जवाब दिया। तकरीबन 1 महीना भी नहीं गुजरा तो मेरी बेटी जो है वो चलना शुरू हो गई और आज खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि वो 18 साल की हो चुकी है। तो वो मतलब शुरू से हमने उसकी परवरिश जो है वो खुदावंद में रह कर की है। और उसी टाइम से मेरे ख्याल से आप फिर खुदावंद में प्रॉपरली सही तरीके से उसी टाइम से आए। तो पहले आप आई खुदावंद में या पास साहब आए खुदावंद में? पहले मैं आई और सबसे बड़ा किस साल में? तकरीबन ये 2006 की बात 2006 की बात है। और जो है ये इस कामयाबी के पीछे ये बहुत बड़ा हाथ जो है वो मेरी भाभी का है, भाभी शाजिया, जो मतलब मेरे बहुत ही करीबी थी। और मतलब हम कभी भी आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया तो हम खुदा के कलाम से नावाकिफ़ थे, कभी हमने कलाम को खोला ही नहीं था कि कलाम है क्या। तो जब मेरी भाभी की जब शादी हुई तो वो हमारे घर में आई तो मतलब हम वही दुनियादारी के कामों में लगे हुए थे। तो उन्होंने जब मतलब मेरे साथ कोई ऐसा उसके गैदरिंग का साथी नहीं था कि वो ना अपना जो है शौहर के साथ खुदा के कलाम की बातें कर सकती थी, ना फैमिली के। और मतलब आहिस्ता आहिस्ता हमारी मोहब्बत जो है वो बढ़ती गई भाभी और नंद की। और उन्होंने मुझे खुदा का कलाम बताना शुरू कर दिया और उन्होंने बताया कि ऐसे खुदा के खादिम जो हैं वो ऐसे हैं, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर उनको बुलाएं। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब वो खुदा के खादम आए तो उसी दिन से मेरी ज़िंदगी जो है वो बदल गई। पास साहब, आप भी कलीसिया को लीड करते हैं और मैं जानता हूँ कि कलीसिया के बहुत मसले और ख़ासकर आज के दौर में जब बच्चे माँ बाप को तंग करते हैं और फिर कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो कलीसिया के अंदर रहते हुए उस दौर से बच्चों की परवरिश नहीं कर रहे होते, घरानों की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे होते। तो पास साहब, आप क्या समझते हैं एक शौहर के क्या फ़राइज़ हैं? थैंक यू वेरी मच पास्टर श्याम साहब। और मैं खुदा बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने आज एक बार फिर मुझे ये मौका बख्शा कि मैं ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न पर खुदा के नाम को जलाल दूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर दानिश पीटर साहब का कि जिन्होंने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म हमें दिया कि जिस पर हम अपनी गवाहियाँ शेयर करें और लोग बरकत पाएँ। और ऐसा मैं आपको बताता चलूँ कि कलीसिया को लीड वही करता है जो बाप की कदर करना जानता है। और खुदावन का शुक्र है कि जब से हमारे रूहानी बाप ने हमारे सर पर हाथ रखा और हम उनके साथ बड़ी वफ़ादारी के साथ चलते हैं। और तकरीबन 2008 से जो है ना मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया और 2008 से लेकर आज तक मैं अपने रूहानी बाप के साथ बड़ी वफ़ादारी के साथ चलता हूँ। और वफ़ादारी से चलने का मुझे ये बरकत मुझे मिली कि जिस कलीसिया को मैं लीड करता हूँ उसमें बहुत से ऐसे घराने हैं जो मुझे बाप का दर्जा देते हैं और उनको बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो वो नागहानी हालत में कर जाते हैं, मगर मैं उनको बर्दाश्त करता हूँ। फिर बर्दाश्त करके फिर उनके घर जाता हूँ, फिर उनको बड़े प्यार से समझाता हूँ। और कई लोग ऐसे भी आते हैं क्योंकि हमारा एक नया इलाका है, वहाँ पे बहुत से इलाकों से वहाँ पर लोग शिफ्ट होते हैं और शुरू में बहुत सी तरह की बातें करते हैं, मगर फिर जो बातें करते हैं मैं फिर डायरेक्ट उनके घर पे जाता हूँ और बड़े प्यार मोहब्बत से उनसे मुखातिब होता हूँ। और जब उनको वो बात शेयर करता हूँ ना तो वो खुद ही जो है ना वो मोहब्बत का हथियार इस्तेमाल, बिल्कुल फिर वो शर्मिंदा होने की कोशिश करते हैं। फिर मैं फिर भी नहीं उन्हें होने देता, मैं फिर भी कहता हूँ कि यस्सु जो है, जो यस्सु की बादशाही में आ जाता है वो जो है वो सबसे बड़ा है। और जो जब यस्सु को कबूल करता है, जो उसके खादमों को कबूल करता है, खुदा कभी भी उसको गिरने नहीं देता। तो मैं इस तरह कलीसिया में बड़े प्यार मोहब्बत से तहम्मुल से काम करता हूँ। और आज खुदा का शुक्र है कि हमारा इलाका न्यू यूहन्नाबाद है, सरजानी टाउन, वहाँ पर पिछले तकरीबन 8-10 साल से मैं वहाँ पर खिदमत कर रहा हूँ। और वहाँ पर बहुत से घराने हैं जो हमारे साथ
ताउन करते हैं और प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो पास्टर, जैसे मैंने सवाल किया कि एक शौहर, एक बाप के क्या फ़राइज़, क्या जिम्मेदारियां, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई साहब, एक शौहर के फ़राइज़ जो हैं वो जैसे बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि बीवियों के बारे में लिखा है कि शौहरों के ताबिया रहे, और शौहरों के बारे में लिखा है कि शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत से पेश आओ और उनको नाज़ ज़रूफ़ जानकर, क्योंकि वो एक बदन है। और कलाम में ये भी लिखा है कि बीवी को अपने बदन की मानिद मोहब्बत कर, ताकि अगर उसे तकलीफ़ हो तो तुझे भी तकलीफ़ हो। और जब हम बीवियों से मोहब्बत से पेश आएंगे और उनके हर एक बात को हम पूरा करेंगे, आपस में मुत्तफ़िक़ होकर चलते रहेंगे, तो यकीनन खुदा बरकत देता है। और जिस तरह कलाम में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मुत्तफ़िक़ होकर ज़मीन पर बात बांधे वो आसमान पर बंधे, और ये मेरे ख़्याल से शौहर और बीवी के लिए लिखा है कि 2 शख्स ज़मीन पर जो मुत्तफ़िक़ हैं, तो ये शौहर और बीवी के बारे में है। और कलाम में लिखा है कि हिकमत से घर तामीर होता है, और जब मियाँ बीवी दोनों हिकमत के साथ अपने घर की जो है देखभाल करेंगे, तो यकीनन उससे फ़ायदा ये होगा कि उनकी जो औलाद हैं वो बाबरकत होगी। और सबसे बड़ी बरकत मैं समझता हूँ कि ये हैं कि औलाद जो हैं वो जब अपने माँ बाप के ताबिया होती हैं, तो ये दुनिया में मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी बरकत है। आमीन आमीन। और जैसे हम शौहरों की बात कर रहे हैं, तो बीवियों की भी एक जिम्मेदारी है। तो आप क्या समझती हैं कि बीवियों की, वैसे तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अब सारी जिम्मेदारियों के बारे में तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी मेजर बड़ी जिम्मेदारियां जो बीवियों की हैं। बिल्कुल, बीवियों की मैं तो यही कहूँगी कि बीवियों को चाहिए कि अपने शौहरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें, बजाय इसके कि रिश्तेदारों को, नातेदारों को बताएं कि मेरा शौहर ये है, मेरा शौहर वो है, या ऐसे करता है। तो हमें चाहिए कि ये सब बातें जो हैं, अपने दिल का राज जो है अपने मुनज्जी खुदा को बताएं, अपने आसमानी बाप को बताएं, क्योंकि हम उसके बगैर कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर लोगों को बताएंगे तो वो हमें तानाकशी करेंगे, तो हम अपने आसमानी बाप को कहेंगे तो वो तो हमें प्याजी के साथ देता है और हमारी वो तमाम ज़रूरतों को, मुश्किलातों को हल करने की कुदरत रखता है। ये बहुत अच्छी बाजी आपने बात कही कि अक्सर जब कोई परेशानी आती है तो बहनें क्या करती हैं, जो बीवियाँ होती हैं वो दूसरों के घरों पे जाके मशवरे और टोटके जो है ना वो लेकर आती हैं, फिर वो घरों पे अपने जो है आजमाने की करती हैं और फिर घर जो है तबाह हो जाता है। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा जो फोकस, ध्यान उस खुदा पर होना चाहिए जो हमारे सब मसलों का हल जानता है। तो ज़रूर है कि हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम मैं और मेरा घर। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे, और मैं ज़रूर बाजी आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आप ही एक माँ हैं, तो आप कैसे अपनी बेटी की आपने परवरिश की, और आप क्या दूसरी माँओं को गाइड करेंगी कि इस तरीके से जो है एक बेटी की तरबियत करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, माँओं के लिए यही मेरा मैसेज है कि माँओं का जब चाल चलन दुरुस्त होगा और उनकी अच्छी संगत होगी, और जब वो खुदावंद के खौफ में जो है अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगी, तो जब वो कलाम पढ़ेगी अपनी बेटी के सामने और गीत गाएंगी, तो उनकी बेटियां जो हैं उनको फॉलो करेंगी। और इस तरह से, क्योंकि माएँ जो हैं वो बहुत बड़ा बच्चे की ज़िंदगी में एक किरदार और अहमियत का हामिल है, क्योंकि शौहर जब देखे तो वो ज़्यादा बाहर की फ़िक्र करते हैं, मतलब काम काज की और इधर उधर की चीज़ों में, तो ज़्यादा फोकस, ध्यान जो है बच्चों का जो है वो माँ देखती है। और बेटियों के लिए जो है सबसे बड़ी बात कि हम जब माएँ जो हैं बिल्कुल अपना ध्यान ज्ञान खुदावंद की तरफ लगाएंगी, तो जो है फिर हमें बेटी को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम उनके सामने एक अच्छा नमूना देंगे तो
फिर जो है वो ध्यान करेगी कि मेरी माँ जो है वो गीत गाती है, मेरी माँ जो है वो कलाम पढ़ती है, और वो इधर उधर का जो है वो टाइम पास नहीं करेगी, और वो देखेगी कि नहीं मेरी माँ की लोग इज़्ज़त करते हैं और लोग जो हैं इनसे सलाह लेते हैं और खुदावंद के कलाम को ये आगे पेश करती हैं। तो वो जो है इस बात को अपने ज़िंदगी में रखती है कि नहीं जो है इस तरह से जो है हमारे जो है ठीक बात नहीं है। तो ज़रूर है कि माएँ जो हैं जब वो इन चीज़ों को, दुनियादारी की फ़िक्रों को, चीज़ों को छोड़कर जब जो है खुदावंद के कलाम की तरफ, खुदा के घर की तरफ रुजू लाएंगी, तो हमें फिर दुनियादारी की चीज़ों की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे बेटियों की बात हो रही है बादशाह, अब हम बेटों की तरफ आते हैं। अब बेटे आजकल के माशरे के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा जो है आप देख रहे हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं, कुछ ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ख्याली बातों के अंदर जो है ना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बस सब क्या समझते हैं कि आजकल के दौर के मुताबिक जहाँ टिकटॉक है, जहाँ फेसबुक है, जहाँ व्हाट्सएप, जहाँ इंस्टाग्राम है, तरह तरह की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो लोगों को सिखाती हैं चीज़ें, और हमसे ज़्यादा जल्द वो सीख जाते हैं उसको देखकर। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं एक बाप की क्या जिम्मेदारी है कि बेटों की किस तरीके से तरबियत की जाए? साहब ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि जब हम अपने जो बेटे हैं, जब बेटे बड़े हो जाते हैं या बचपन में हैं, तो अगर हम बचपन से ही उनकी तरबियत कलाम के मुताबिक करते रहेंगे, क्योंकि मिसाल की किताब में लिखा है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसने जाना है। तो ये अगर बाप एक ईमानदार हैं, सादिक हैं और खुदा से डरने वाला है, तो वो जब खुदा से डरते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारेगा तो उसकी औलाद जो हैं, उसके जो बेटे हैं, उनकी परवरिश भी उसी तरीके से होगी। और जैसे जैसे फिर वो आगे बढ़ते जाएंगे, कदोकात में बढ़ते जाएंगे, वो खुदावंद में ज़िंदगी गुजारेंगे। और जब कुछ ऐसे भी बाप हैं जो खुदा से डरते नहीं हैं, उनके काम ऐसे हैं, और बाद में फिर वो हम जैसे खादमों के पास ही लेकर आते हैं कि पादरी साहब इन पे दुआ कर दें, पता नहीं यार साड़ी गल नहीं मानते। तो हमें चाहिए कि हम खुद दुआ करें, अपनी औलाद के लिए दुआ करें, और जब औलाद बड़ी हो जाए तो फिर मैं समझता हूं कि अपनी औलाद के साथ, अपने बेटे के साथ एक दोस्ताना माहौल बनाएं। क्योंकि अगर आप अपना एक अलहदा बाप का रोब उसे दिखाएंगे तो घर में उसको ऐसी महफिल नहीं मिलेगी, तो फिर बाहर वो दोस्त बनाते हैं। अगर घर में दोस्ताना बाप के साथ उसका रवैया है तो फिर वो घर में रहेगा और अपने बाप की तालीम पर कान लगाता रहेगा और उसकी तालीम पर वो चलता रहेगा, और इसी तरह जो बच्चे हैं वो बरकत होते जाएंगे। और आजकल कल का जो सिस्टम है, जैसे टिकटॉकर हैं और इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ठीक है, और अगर आज हम ये जो मोबाइल हैं इसमें बहुत से ऐसे और भी काम हैं जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, जिनसे हम अपनी तरबियत भी कर सकते हैं। अगर हम इस मोबाइल को अपने बच्चे को सिखाएं कि हमने इस तरीके से करना है। शुरू में जब मैं आपको बताता चलूं कि मुझे मोबाइल, ये टच मोबाइल नहीं चलाना आता था, मुझे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने बोला कि आप क्यों नहीं इसे चलाते, आप सीखो। जब आप सीखेंगे, कल को आपका बच्चा जब मोबाइल पकड़ेगा तो आपको फिर अंदाज़ा होगा कि मेरा बच्चा इस मोबाइल के साथ क्या कर रहा है, इसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है। फिर मैंने इसको मुकम्मल तौर पर मैंने लिया, फिर मैंने इनको सीखा, सारे सिस्टम इसके सीखे। आज खुदावंद का शुक्र है मेरे बच्चों के पास भी मोबाइल हैं, मगर एक चीज़ मैं बाज़ दफ़ा उनकी चेक करता रहता हूँ। मगर खुदा का शुक्र है कि मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चे की बात करता हूँ, मेरा बड़ा बेटा तकरीबन 19 साल का है
اور 19 سال کا ہے اور فرسٹ ایئر کے ابھی پیپر دے رہا ہے اور ساتھ میں جاب بھی کرتا ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ وہ بچپن سے ہی جب سے ہم نے خداوند کو قبول کیا 2008 سے لے کر آج تک میرا جو بچہ ہے، جو میرا بیٹا ہے بڑا، وہ میرے ساتھ خدمت میں بھی آگے ہیں. وہ چرچ میں ساتھ بھی بجاتا ہے اور گیت بھی گاتا ہے اور ہر طرح سے، ہر لحاظ سے وہ ہمارے تابع ہیں. آمین. اور پاسٹر میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ شروع میں جسمانی باپ تربیت کرتا ہے تقریباً 18-20 سال، اور پھر اس کے بعد روحانی باپ کے پاس آ جاتا ہے. پھر روحانی باپ کا کام ہے کہ اسے فیڈ کیا جائے، اسے تربیت کی جائے. اور جہاں تک بات رہی ٹیکنالوجی کی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پاس صاحب آپ. دیکھیے کرسی ہمارے بیٹھنے کے، لیکن اسی کرسی سے کسی کا سر بھی پھاڑا جا سکتا ہے. تو ہر چیز کا ایک یوز ہے اور ایک مس یوز ہے. تو جیسے آپ نے بتایا کہ موبائل کو اگر باپ سمجھے گا، ماں باپ سمجھیں گے کہ اس کا یوز کس طریقے سے کرنا ہے، تو بچوں کو بھی تربیت اچھی دے سکتے ہیں. اور اسی چیز میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ کا ایک ایسا کردار ہوتا ہے، اگر ان کے اندر نا اتفاقی ہوگی تو بچوں میں بڑی افیکٹ. پاس اب آپ متفق ہوتے ہیں اس بات سے؟ بالکل. کیسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی کے اندر سب سے پہلے کچھ باتوں کو آپ شیئر کریں کہ کیا ریزن ہے کہ نا اتفاقی ہوتی ہے؟ سر نا اتفاقی کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں متفق نہیں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں برداشت ہے، کیونکہ جو شوہر ہیں وہ باہر محنت مزدوری کرتا ہے اور گھر میں جو ہے نا جو بیوی ہیں وہ گھر کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے. اور اگر شوہر باہر سے آتا ہے تو بیوی کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ سارا دن محنت مزدوری کر کے نوکری سے گھر پہ آیا ہے، اس کو کیسے جو ہے نا ہم نے اب جو ہے نا وہ بات کرنی ہے. تو جب آپس میں ہم متفق ہوں گے اور ایک دوسرے کی برداشت کریں گے، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ گھر میں رہتے ہوئے نا تھوڑی باتیں چلتی رہتی ہیں، اور یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر شوہر کوئی ایسی بات کر رہا ہے اور بیوی کو ناپسند ہو رہی ہے تو جو ہے نا وہ عورت کو بھی چاہیے، بیوی کو، کہ وہ تھوڑی دیر خاموش ہو جائے. اگر بیوی کوئی ایسی بات کر رہی ہے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی بیوی کی برداشت کرے. بے شک بعد میں پھر اس کو سمجھائے، ہو سکتا ہے کہ جب سمجھانے پر اکیلے میں بیٹھ کر سنجیدگی میں، ہو سکتا ہے کہ جب ہم سمجھائیں گے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ ہاں میں تو غلط تھی. اور جب ہم آپس میں متفق رہیں گے، اور متفق رہنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس سے ہمارا سارے کا سارا فوکس جو ہے نا ہماری اولاد پر جائے گا، ٹھیک ہے. جب ہم گھر میں نا اتفاقی سے رہتے ہوں گے تو ہمارے بچے جو ہے نا ان کو دلیری مل جائے گی کہ چلو آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، چلو پاپا ہماری ماں کی بات نہیں مانتا، جہاں ہماری ماں ہمارے پاپا کی بات نہیں مانتی تو ہم کیوں مانیں؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ بچے پھر کہتے ہیں کہ لوگ ہماری ماں ہمارے پاپا کی عزت نہیں کرتی تو ہم کیوں کریں، یا ہمارا پاپا جو ہے ہماری ماں کی عزت نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں. مگر جب ہم آپس میں پیار محبت سے ایک نمونہ اپنی اولاد کو دیں گے رہنے سہنے کا، ٹھیک ہے، تو اس سے اولاد بھی برکت پائے گی. ان کو پتہ ہوگا کہ آیا کہ ہمارے گھر میں بڑے لوگ پیار سے رہتے ہیں، آپس میں ہمارے ماں ابا بہت پیار محبت سے رہتے ہیں، کبھی ہم نے ان کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. اور آپس میں ایک پورے، اب میرے بچے جو ہے نا، بڑا بیٹا 19 سال کا، بیٹی 18 سال کی، چھوٹا بیٹا 15 سال کا. اب تقریباً ہم 5 لوگ ہیں گھر کے، اور 5 کے ہم ایک دوستانہ ماحول میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم آپس میں مستی بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے سے مذاق بھی کرتے ہیں. اور جب ٹائم ملتا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ٹائم ملے تو ہم بچوں کو بٹھا لیتے ہیں، بچے میرے ساتھ بجاتے ہیں، ہم گیت گانا شروع ہو جاتے ہیں.
تو ایک ایسی لیمٹ ہم نے رکھی ہوئی ہے اپنے گھر میں کہ ہمارے بچے جو ہے نا ہماری زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں، تاکہ ان کو بھی پتا ہو کہ آیا کہ پیار محبت سے ہم نے اپنے گھر میں رہنا ہے اور اس کو سنوارنا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پاس صاحب، میں متفق ہوں اس بات سے جو آپ نے کہا۔ اور ایک اور بڑا میں نے دیکھا ہے جس کے اندر سے نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے، وہ ہے یہ میکے اور سسرالیہ سسٹم۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں لوگ زیادہ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، اس لیے بات نہیں کرتے یا تو ڈرتے ہیں تو، لیکن اس میں نے دیکھا ہے وہ اکثر باتیں ہوتی ہے اے پیکے نو کوا دیندا ہے، سسرالیہ نو کوا دیندا ہے، یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ تو باجی آپ نے تو بہت سارے یہ دیکھے ہوں گے کیسز چرچ میں، جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیسے رکھنا چاہیے اپنے سسرال کے اندر اپنے آپ کو، اور پیکوں کو کیسے رکھنا چاہیے؟ بالکل بھائی، جو میکے ہیں، دیکھیں کہ ہم نے ایک اپنی زندگی کا حصہ جو ہے انہی سے پرورش پائی ہے، تو ایک بیٹی ہونے کے ناطے یا بیٹا ہونے کے ناطے جو ہے ہمیں اپنے ماں باپ کی جو ہے ذمہ داریوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اور شوہر کو بھی یہ چاہیے کہ جو ہے انہوں نے اتنا عرصہ اپنے میکے میں گزارا ہے تو یہ ان کا حق بنتا ہے، اور اگر ہم مطلب ان کی عزت کریں گے تو آگے کو جا کر جو ہے ہمارے بچے ان چیزوں کو دیکھیں گے، اور جو ہے جیسے کہ شوہر جو ہے اور ایک بہو جو ہے جب سسرال والوں کی عزت کرتی ہیں تو اس سے شوہر جو ہے خوش ہوتے ہیں اور وہ اور زیادہ جو ہے اپنی بیوی کو عزت دیتے ہیں۔ تو ہم جب بھی کوئی ایسا مسئلہ مسائل آتا ہے تو ہم ان کو بڑے تحمل سے بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے۔ تو شوہر ہوتے ہوئے، ہسبینڈ ہوتے ہوئے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس نظام کو کس طریقے سے چلانا چاہیے؟ پاس شوہر ہوتے ہوئے سر میری تو سب سے یہی درخواست ہے کہ آپس میں اگر آپ متفق رہتے ہیں، کہیں بھی جانا ہے، بے شک وہ سسرال میں جانا ہے یا کہیں بھی رشتہ داروں میں جانا ہے، تو سب سے پہلے جب ہم آپس میں مشورہ کریں گے کہ آیا کہ ہم نے کب جانا ہے، کتنی دیر ہم نے وہاں پر گزارنا ہے، اگر طریقے کے ساتھ ہم، کیونکہ آج کل تو حالات ویسے ہی یہ ہیں، کبھی تھوڑے دن پہلے مجھے میرے سسرال والوں نے کال کی کہ آپ آ نہیں رہے، میں نے بولا پٹرول بہت مہنگا ہو گیا تو پہلے 200-250 میں آنا جانا ہو جاتا تھا، اب 500-600 کا لگتا ہے، تو جو ہے نا میں سوری، اگر کوئی کام ہوگا تو پھر میں اب آیا کروں گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں پاس صاحب کہ ضروری کام ہو تو یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے نا میں نے ایک چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا، میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ بچوں کی تربیت پہ بہت افیکٹ ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو ہے بہنیں اپنے بچوں کو آئے دن جو ہے لے کے چلی جاتی ہیں، اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک سسٹم جو ہے نا وہ سارا ہل جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ ادھر کا طریقہ الگ ہے، ایسے ہی جو ہے سسرال کا وہ ہے کہ جو شوہر کی سائڈ سے ہوتا ہے وہ بھی الگ ہوتا ہے، تو وہ جب 2-3 نظریے مل کر گھر کو چلانے کی کرتے ہیں تو پھر اس میں جو ہے نا خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پاسم جیسے میں بات کر رہا تھا، اکثر مائیں جو ہے وہ بچوں کو بہت زیادہ انوالو کر دیتی ہیں میکے کے اندر، یا اکثر جو ہے باپ اپنے بھائیوں کے گھروں میں، اپنی بہنوں کے گھروں میں جو انوالو بہت زیادہ کرتے ہیں، جس سے بچوں کی تربیت پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایسا موقع ہے صرف ضرورت کے وقت جانا چاہیے، باجی بالکل صرف ضرورت کے وقت جانا چاہیے، ان کی ذمہ داری بالکل، بے شک وہ ماں باپ ہیں، انہوں نے پیدا کیا ہے اور اس لیے ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے۔ یہ جو آئے دن تفریح کے لیے یا کوئی پروگرام آئے دن پروگرام بنا لیتے ہیں، وہ اس سے بچوں کی میں نے دیکھا ہے ایجوکیشن بہت افیکٹ، اور جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے انہیں بہت اسٹرکٹنیس کرنی پڑتی، کبھی کبھی تو بہن پہ ناراض بھی ہو جاتا ہے، میں نے نوٹ کیا ہے بہن پہ ناراض اس بات سے متفق ہے۔ تو وہ اکثر کہتے ہیں آپ تو اپنے بچوں کو بالکل ہم لوگوں سے جو ہے نا دور رکھتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، پڑھ لکھ جاتے ہیں، پھر انہیں احساس ہوتا ہے، لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کا احساس ہوتا ہے،
फिर दूरियां रखने से फिर ये है कि कदर भी रहती, कदर रहती है। तो उसके बजाय एक हल जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अगर हम अपने बच्चों को, अपने पूरे घराने को दुआ में इन्वॉल्व करें, बिल्कुल, और असल हकीकी रिश्ता उस बाप के रिश्ते के साथ उनको जोड़े रखें, तो वो जो फ्री टाइम है वो अगर हम बाप के साथ गुजारे तो कैसा होगा। तो आप क्या समझते हैं पास साहब कि दुआ का क्या अमल है एक घराने के? दुआ का अमल, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो हमें बाप से मिलाती है, और जब हम दुआ करते रहेंगे, जब हम अपना वक़्त दुआ में गुजारेंगे तो दुआ से ही ज़िंदगी बनती है। और कलाम में लिखा है कि खुदा अपने लोगों की दुआओं पर कान लगाता है, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि खुदा हमारी दुआओं पर कान लगाता है, और ये भी लिखा है कि वो हमारी दुआओं को सुनता है। और कलाम में लिखा है करंथियों के खत में कि उसके जितने वादे हैं सारे हाँ के साथ हैं। अगर वो हमारी दुआओं को सुनता है और जो जो वादे उसने किए हैं वो हमारी दुआओं का जवाब देता है, और उन वादों को हमारी ज़िंदगी में पूरा करता है, और ये हमारी ज़िंदगी में ये इस बात का तजर्बा है। आज खुदा का शुक्र है कि जब हम जैसे शुरू में हमने बताया कि हम पहले दुआ गो नहीं थे, हमें दुआ करना नहीं आता था, हम दुआ से भागते थे, मगर जब से हमने दुआ करना स्टार्ट किया, जब हमने रोज़े रख कर दुआ करना शुरू किया, तो खुदा ने अपने आसमान के दरीचों को हमारे लिए खोल दिया। और कलाम में ये लिखा है कि जिनकी आंखें एक बार रोशन हो गई वो आसमानी मुकामों का मज़ा चख चुके, और जिनका ये तजर्बा हो चुका है उनकी ज़िंदगियां देखें। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं, खादमीन हैं, बहुत से ऐसे ईमानदार लोग हैं जो अपना ज़्यादा वक़्त दुआ में गुजारते हैं, और फिर जब दुआ में गुजारते हैं तो फिर हमें उनके घरानों में ऐसी बरक़ात नज़र आती हैं, रिजल्ट नज़र आता है, उनकी औलाद उनके ताबिया होती हैं, उनके जो है ना कारोबार में बरकत रहती है, और ये सारा का सारा दुआ के वसीला से होता है। और पास साहब आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तमाम ग्रेस नेटवर्क देखने वालों को जो है ना ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जिसको हम देख रहे हैं कि मैं और मेरा घराना, हमें अपने में, आप में और अपने घराने में ये देखना चाहिए कि आया कि हमारा घराना खुदा के साथ चलता है। अगर नहीं चलता तो आज वक्त है कि हम अपने आप को खुदा के आगे सिलेंडर करें, खुदा के आगे अपने आप को झुकाएं, अपने हाथों को खुदा की तरफ बढ़ाएं, ताकि खुदा हमारे उठाए हुए हाथों को, हमारी झुकाई हुई नज़रों को खुदा हमें देख सके और खुदा हमारी दुआओं का जवाब दे। अगर हम अपने घरानों में अपने बच्चों को साथ लेकर एक मुकर्रर वक़्त रखें, अपने घरों में अगर दुआया मसबा बनाएं और अपनी फैमिली को बिठाकर हम दुआ करें, तो दुआ के वसीला से कलाम में लिखा कि शहर जो है वो सरफराज हो जाते हैं। और जब हम अपने घर को ही नहीं बचा सकेंगे तो हम आगे जाकर क्या करेंगे। और जब आप जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि खुदा की बरकत आपकी ज़िंदगी में भी हो, तो आप अपने घराने में अपने बच्चों के साथ वक़्त गुजारें, दुआ में वक़्त गुजारें, रूहानी गीत गाएं, ताकि हमारे आने वाले जो नई नस्ल हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करे और खुदावंद यीशु मसीह के नक्श कदम पर चलें और सारा जलाल हम खुदा को देने वाले बने। आमीन। और सब मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए दुआ करें। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। आसमान और ज़मीन को खल्क़ करने वाले खुदावंद यीशु मसीह में हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ और तमजीद करते हैं। बाप तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत वक़्त के लिए जो पाक खुदा तूने आज हम पर फजल किया कि हम तेरे नाम की जो गवाहियाँ हैं वो तमाम दुनिया तक हम देने वाले ठहरे।
आसमानी बाप, जितने लोग ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न देख रहे हैं और मैं और मेरा घराना प्रोग्राम देख रहे हैं, पाक खुदा इन तमाम लोगों को आज के प्रोग्राम के वसीला से बड़ी बरकत देना। और आसमानी बाप, जो गवाहियाँ, जो बातें हमने शेयर की हैं, उन बातों के वसीला से, उन गवाहियों के वसीला से लोग बरकत पाएं और सारा इज्जत, सारा जलाल हम तुझे देने वाले बने। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पास्टर शॉन के लिए, उनकी मिसिस के लिए, ग्रेस नेटवर्क की पूरी टीम के लिए और ख़ुसूसन हमारे प्यारे भाई पास्टर दानिश पीटर के लिए कि पाक खुदा तो इस पूरे प्लेटफार्म को छू और अपने जलाल से भर, ताकि ये प्लेटफार्म दुनिया की इंतहा तक तेरी अंजील की खुशखबरी पहुँचाए। हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर, आप हमारे प्रोग्राम पे आए। बहुत ही हमने ज़बरदस्त गुफ्तगू की। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम ने भी बरकत पाई होगी। ये प्रोग्राम एवरी वीकेंड आता है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इसको ज़रूर देखें, अपनी बरकतें हासिल करें। देखते रहिए प्रोग्राम मैं और मेरा घराना, ओनली ऑन ग्रेस नेटवर्क। गॉड ब्लेस यू ऑल।